Bien. Donc, l'exemple ديالنا. Bien sûr, par exemple, on va une question. Est-ce que f est diagonalisable? C'est ça le jawab. Par exemple, montrer que, par exemple, est-ce que f est diagonalisable? Donc, on va dire oui ou non. Donc, bien sûr, oui. Pourquoi? Non, pourquoi? Bien sûr, réponse non. Pourquoi? Parce que hors dimension de V lambda 1 égale à quoi? Un seul vecteur alors que dimension égale à quoi? Égale à 1. Et bien sûr, 1 différent à la multiplicité de lambda 1 égale à bien sûr 2. Oui ou non? Ça implique quoi? Ça implique quoi? Directement bien sûr, et f n'est pas diagonalisé. Bien. يعني شنو بغينا نقول لهم بهاد الكيسيون ان toutes les endomorphismes diagonalisables et les trigonalisables, mais la réciproque n'est pas toujours vraie. يعني par exemple لقينا هنا trigonalisable mais n'est pas diagonalisable. Bien. Donc نتمنى تكونوا فهمتوا بيان تيرو هاد الكيسيون مزيان. دونك دابا نكملوا بيان سور ليكزومبل ديالنا. دونك دابا بقى خصنا نديتيرمينيو بيان سور بي و تي. باش نديتيرمينيو بيان سور بي خصني واحد البلاصه. Mais, on a deux vecteurs, V1 et V2. Donc, on a le troisième vecteur. Donc, on cherche un vecteur V3, par exemple, dans R3, tel que, par exemple, on note B, par exemple, B3, par exemple, égale à V1, V2, V3, est une base de R3. Tout simplement, bien sûr, les exercices à l'info, bien sûr, qui veulent bien sûr les vecteurs. Mais d'abord, l'abdina, donc d'abord, tout le monde va تشوفوا لي bien sûr un vecteur V3 parce que عندنا في الحالة غير واحد فيكتور اللي خاصنا. يعني في حالات أخرى كيخصنا أكثر من فيكتور 3 4 إكسيتيرا. دونك هنا كيكون عندنا واحد البروبليم. دونك في الحالة خاصني bien sûr فيكتور واحد. دونك هاد الفيكتور tout simplement غتاخدو tel que يكون libre à V1 et V2. Bien sûr, il est libre. Par exemple, on prend par exemple le V3 égale par exemple le 0,01 par exemple. Par exemple 0,01. Bien sûr, on va être libre. On vérifie facilement que, bien sûr, V1, V2, V3 est une famille libre. Alors, bien sûr, est une base. Car, bien sûr, le cardinal de V3 égale à 3 égale à la dimension de R3. C'est ici, mais c'est bien, donc, on trouve bien sûr V3 égale à 0,01. C'est. Alors, bien sûr, je vais déterminer, bien sûr, matrice de passage P. Donc, P. Alors, P, la matrice de passage de quoi? De la base canonique C à la base B3. Oui, non. Bien sûr, P égale. Non, tout simplement, on va dire bien sûr les vecteurs V1, V2, V3. Bien sûr, vecteur colonne. يعني هنا V1 égale à quoi? 1, 1, 0. V2 égale à quoi? 1, 0, 1. Et V3 égale à 0, 0, 1. Attention, la قلبتي هادشي كلشي كيتخربق. نفس اللوغط اللي كاين هنا غتحطو هنا. مي اتونسيون هادشي حطيناه علاش؟ خدامين في لاباس كانونيك. اتونسيون يعني رد البال ماشي اي حاجه تجي تاخذ تحطها. باغ اكزومبل هنا في 1 في 2 في 3 كنتي خدام في واحد لاباس اخر وتغادي تحط هادشي. نو نو اتونسيون يعني باساج دو لاباس كانونيك على باس بي 3. يعني الا كانت لاباس كانونيك واحد اخر باز ني با كانونيك يعني اوتر باز. دونك اتونسيون رد البال خاصك بيان سور صح. باغ اكزومبل في 1 كتبو كومبينيزون لينيير ديال لي فيكتور اللي كاينين في هاد لاباز اللي كيكون في الديبار تو سامبلومون.
هادشي اللي كاين. يعني هنا E1 E2 E3 يعني tout simplement V1 s'écrit 1 fois E1 plus 2 fois E2 plus 0 fois E3 etc. Bien donc هادي هي الماتريس au passage. بقات لينا تي tout simplement شوف معايا مزيان تي bien sûr عندنا f bien sûr de V1 égale à V1 parce que V1 appartient au sous-espace propre associé à lambda 1 يعني f de V1 égale à V1 et bien sûr f de V2 égale à 2 fois V2 oui ou non parce que V2 appartient au sous-espace propre associé à lambda 2 alors bien sûr on trouve bien sûr l'image f de V1 s'écrit bien sûr on retrouve bien sûr V1 V2 s'écrit comme combinaison linéaire de V1 V2 V3 bien sûr f de V1 égale à f avec le V1 donc on va prendre 1 0 0 f de V2 égale à 2 V2 c'est-à-dire 0 2 0 f de V3 quel est l'artiste on va dire j'écris par exemple 0 0 1 ou là par exemple j'écris par exemple f de V3 يعني هي A fois V3 ويضرب بيان سور فيكتور 0 0 1 وغيحسبها بيان سور لاحظتو معايا سا فوا سا دونك تعطيني 1 سا فوا سا تعطيني 1 سا فوا سا تعطيني 1 اوسي غيجي يكتب لي هنا 1 1 1 خطأ علاش؟ شوف معايا ياسين في 1 في 2 في 3 خاصك تكتب هاد الفيكتور هذا كوم كومبينيزون لينيير ديال في 1 في 2 في 3 لي كويفيسيون اللي كيكون لاصق في 1 كتجي تحطو هنا الكويفيسيون اللي كيكون لاصق في 2 كتحطو هنا الكويفيسيون اللي كيكون لاصق في 3 كتحطو هنا اتونسيون بيان دونك لاحظوا معايا بان هاد الفيكتور 1 1 1 s'écrit bien sûr par exemple V1 donc لاحظوا معايا مزيان s'écrit comme V1 plus V3 oui ou non هادي V1 plus V3 كلكم تأكدوا parce que bien sûr V3 égale à 0 0 1 et V1 égale 1 1 0 يعني غادي تحط لي هنا 1 0 1 bien essaye donc هادي راه bien sûr triangulaire et bien sûr triangulaire c'est carré bien donc كنتمنى تكونوا فهمتوا معايا ليكزامبل et bien sûr في ليكزارسيس غنحاولوا bien sûr نعطيو لهم ميثود باش يعني تريغوناليزاسيون ضبطوها مزيان دونك كنتمنى نكون توفقت فهمتوا هاد الشابيتر et bon courage.